Mayong adlaw kanatong tanan. So welcome no sa atong another episode sa atong vlog. So maniudto demi karon day kauban ako si Mother. So koy kaway dia Mother sa mga atong mga avid viewers, avid supporters nato. So bago lang gyud na maglimpyo sa among palibot. Salamat ko sa Ginoo kay si Mother ning anhi diri ni voluntaryo aron pagtabang sa paglimpyo sa palibot kay mao lagi na nga tungod sa kaluya sa tong lawas. So wala jud ko naka lugar sa pagpanglimpyo sa milabay mga adlaw. Kay kabalo naman pod mo nga ako ang asawa sayo kayo mugikan o gabi na pod makauli gikan sa iyahang duty sa trabaho tungod kay kinahanglan man gyud pod siya nga mo duty gyud pod siya kanunay kay para sa among survival. Kay kaduha pod di man pod pwede nga dili siya mo duty tungod kay gamit man pod kayo siya sa kumpanya no sa iyang gitrabahoan. So shout out day sa BGF Tiles Trading labi nang tagig dumala diha no Sir Japit ang ato ang bagong vlogger pod. So atong suportahan Sir Japit o iyang partner sub si Ma'am Bichay o iyang anak usab nga duha si Pearl James o si kuan sani nalimot ko Tibibing. dili si Tibibing si Ma'am Bibing po di ano ang pagmangko ni Sir Japit. Si Pritz, okay, si Pritz, may love shoutout kay Pritz, no, ang kinakusugang anak ni Sir Japit. So man ano nga ang akong asawa, mo din ang atong sudan guys, bula ganing kuan ginamos. Ginamos matangan nato og limon. Kay mo ni gid mo ang paborito gyud gikan pa sa una hangtod karon, ginamos nga dunay limon. Oh, padisan na yun og kape. Ay kape. Ayun, apo day tay inununan nga isda guys nga gipalit ni Miss Garillas gabi. Salamat kayo no. Shout out day ni Dodge Leovelin. Shout out ni Dodge Leovelin sa diha sa Digitals Trading. Sige lang. Aman tagampo no? Ano? Mana man tagampo di ay so kay. Oo naman ganit po. Sige na. So manamig pang limpyo og sugod. Tiwas na pa may tiwas man gyud. All day gid mi karon nga mag-operasyon pagpaglimpyo. Okay. Mao malagi ni ang requirements lagi ani ni ang ay kaso sa dinggi ikinahanglan jud daw ang pagpanglimpyo. Actually ang pagpanglimpyo dili lang na kay panahon nga dunay dinggi, tanang panahon gi-required jud na siya ang pagpanlimpyo. Kay mao man jud ni ato ang kinahanglan gyud na sa tanang panahon ang pagpanglimpyo. Kay dili ra man kay dinggi ra nga sakit ang ato ang gi dapat nga i-prevent nato no, kundi tanang mga matang sa sakit gikinahanglan jud sa pagpanglimpyo. Pero subo lang palandungon no ngano nga na mga istorya, mga isyu nga nalabtik sa ato ang mga dila, mga istorya nga medyo makapakugang sa ato ang mga viewers. Tungkol kay lagi wala man gud nato gud gi usisa og ayo daan kung unsa gyud ang mga problema. So, mao na nga karon salamat ko ni Mother kani aris Mother diri karon buhing saksi nga ang limpyo diri sa amo ang payag. So
siguro ang uban siguro mangutana. Sa man gid na sila dili sila kabalo man limpyo. Kay kinahanglan pag naay mga tao mahasol sa pagpanglimpyo. Siguro mao siguro na inyo ang mga nasa inyo mga pangunahuna, mga pangutana. So, ang ako ang misis, full-timer gina akong misis gyud nga nagtrabaho sa BGF Tiles Trading Company. So, gani Domingo na pod siya duty Domingo mo na nga kami dili mi makasimba diri sa kapilya, musimba rami sa katedral, sahay sa parokya. Kay musimba mi kanang sahay sayo kaayo, sahay pod gabi mi musimba. No? Wala nga tungod kay ikinahanglan kayo ang iyang presensya sa iyang trabaho. Dili sa ingon nga gaapas sa pag-duty aron nga makakwartag maayo. Daghan ang aron daghan jud atong kwarta dili. Kun dili nagsunod lang pod sa balaod sa kumpanya. No? Kay isod pod kung kita maoy mawad-an og trabaho kay wala po tay panginabuhian, no? Wala man po muhatag lain. No? Sa ako pong bahin, isip vlogger, kabalo naman po siguro tano, dili po lalin po ang maghimo ta og content, mag-manage ta sa ato ang mga social media accounts, kinahanglan gyapon ang oras. No? Sa po na siya sa mga butang sa una dili na mo kuan ba, dili magkasinabtanay sa akong misis. So kay wa pa siya makasabot kung saang usa ka vlogger or usa ang kinabuhi sa usa ka content creator. So dili pod na basta-basta di po na alalim dia pod, no, ang paghimo og mga content sa ang pag-manage. Nagpasalamat lang gani ko karon sa Ginoo na nanagid tay mga kayuhan sa ato ang pagpaningkamot sa pag-vlog. Wala nga dili pod pwede nga dili po din ako hatagan og panahon. Dili pod pwede nako nga dili nako hatagan og oras ang usa ka content creator. Diba? Tungod kay samar gyapon na no work, no pay. Isa mi mohatag na tog sweldo sa ato ang mga social media accounts kung wala tay mga video nga ato ang ibutang. Unsa may mga sweldo nga ato madawat nga wala man tay mga content, wala tay video. Sa man nga kinahanglan gyapon nga nagyapon tay oras, panahon sa pag-manage sa ato ang mga social media accounts nato. Muna nga may pigtahan gyapon ang amo ang kuan, ang amo ang palibot dili jud kayo dayon na regular. Muna usa sa mga rason di ana. Kay sa man akong anak, bata pa gud na. Di ko na siya makaabag pa namo sa amo ang pagpanlimpyo. No? Di pa makaabag. Pero kini siya nga isyu, mo na gitawag og personal issue ra jud kayo ni. Dili niya nga isgot. Gusto ko ini nga mga update. So, salamat kayo Kung nga naman natandog akong garbo. Sa matag usa ka nato natay garbo. Namin sapaw sa kuan vlog. No? Salamat sa inyong paglantaw. Sa kadaghan sa mga tao nga